Hello children, ମୁଁ ସରିତା ଦାସ from Lipol School. Children, ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ପଦ୍ୟ ବିଭାଗର ପ୍ରଥମ ଚାପ୍ଟରଟି ଗାନ୍ଧାରୀର ଆଶୀର୍ବାଦର ମୁଁ ଅଧା ପଢ଼େଇଥିଲି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଳକାର ହୋଇଯାଇଥିବା ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼େଇବି। ଏଇ ଯେଉଁ ଚାପ୍ଟରଟି ଲେଖା ହେଇଛି ଗାନ୍ଧାରୀର ଆଶୀର୍ବାଦ, ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେବାର କିଛି କ୍ଷଣ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ କୁରୁଚୂଡ଼ାମଣି ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗିବା ପାଇଁ, ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। କାରଣ ସିଏ ବି ଜାଣିଥିଲେ ଏହା ଏକ ଧର୍ମର ଯୁଦ୍ଧ, ଯେଉଁ ଧର୍ମର ଯୁଦ୍ଧରେ ଧର୍ମ ସପକ୍ଷରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସହିତ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଓ ତାଙ୍କ ସେନାବାହିନୀ ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଅଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ 100 ଭାଇ, ଯେଉଁମାନେ କୌରବଙ୍କର ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ର 100 ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କର ସେନା ଅଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସିଏ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ନିଜର କବଚ ଭାବେ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଓ ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗିଛନ୍ତି। ମାଆ ମଧ୍ୟ ହସି ହସି ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ମାଆ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ନା ତାକୁ ଜୟ ହେଉ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନା ପରାଜୟ ହେଉ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ନିରାଟ ସତ୍ୟ କଥା। ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାଅ ବୀର ରଣେ ଧରଣୀ ବକ୍ଷୁ ପାପ ରାଶି ହେଉ କ୍ଷୟ, ଅକ୍ଷୟ ହେଉ ପୁଣ୍ୟ ଜଗତେ ଧର୍ମର ହେଉ ଜୟ। ଯାଅ ବୀର ରଣେ, ହେ ବୀର ପୁରୁଷ, ହେ ବୀରପୁତ୍ର, ହେ ମୋର ବୀରପୁତ୍ର, ହେ କୌରବ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଚୂଡ଼ାମଣି, ଯାଅ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଅ, ଯୁଦ୍ଧ କର ଓ ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ପାପ ରାଶିକୁ କ୍ଷୟ କର। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ନିଜେ ପାପ କରୁଛି ସିଏ କେମିତି ପାପ ରାଶିକୁ କ୍ଷୟ କରିବ? ଯିଏ ନିଜେ ଅଧର୍ମୀ ସିଏ କେମିତି ଧର୍ମକୁ ନାଶ କରିବ? ଯିଏ ନିଜେ ଅଧର୍ମ ରାସ୍ତାରେ ଦୌଡ଼ୁଛି ସିଏ କେମିତି ଧର୍ମକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବ? ଯିଏ ନିଜେ ଅଧର୍ମରେ ଅଛି ସିଏ କେମିତି ନିଜେ ଅଧର୍ମକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବ? ତେଣୁକରି ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦଟି ତାଙ୍କ ଛାତି, ତାଙ୍କ ମନ, ତାଙ୍କ ଦେହକୁ ଦୋହଲେଇ ଦେଇଥିଲା। ସେ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆବାକ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଓ ଗାନ୍ଧାରୀ ଖୁସିରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏକ ଜ୍ୟୋତି ବାହାରୁଥିଲା, ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତିରେ ସିଏ ଆଭାସ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ଅଧର୍ମ ନିଶ୍ଚୟ କ୍ଷୟ ହୋଇଯିବ ଆଉ ଧର୍ମର ହିଁ ସ୍ଥାପନା ହେବ। ମାଆଙ୍କର ଏଇଭଳି ଆଶୀର୍ବାଦ ଶୁଣି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭୀତି ପରମାଦ ଅର୍ଥ ବିପଦ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁର ଦିନ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ବୋଲି ଭାବି ସେ କମ୍ପିତ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେ ଜାଣିସାରିଥିଲେ ଯେ ଏ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ କେବଳ ଧର୍ମର ହିଁ ଜୟ ହେବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଚାଲ ମୁଁ ଆଗକୁ ପଢ଼େଇବି। ସତକେ ପୁତ୍ର ନୁହେଁ ଖାଲି ମୋର ନୁହେଁ ବତ୍ସ ଜଣେ, ସର୍ବେ ମୋହର ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ ଆଜି ଏ ଧର୍ମ ରଣେ। ସତକେ ଗାନ୍ଧାରୀ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି, ଯାଅ ପୁତ୍ର, ଯାଅ ବୀରପୁତ୍ର, ଯାଅ ଯୁଦ୍ଧ କର, ଯୁଦ୍ଧ କରି ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ଧର୍ମ ରାଶି ତମେ ଯୁଦ୍ଧ କର, ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ, ଯିଏ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛ କର, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷର ଜୟ ହେବ, ଯାହା ହେଉଛି ଧର୍ମ ଆଉ ସତ୍ୟ। ସତକ ପୁତ୍ରେ ନାହିଁ ଖାଲି ମୋର ନୁହଁଇ ବତ୍ସ ଜଣେ। ଏଠି ଗାନ୍ଧାରୀ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ, କେବଳ ମୋର 100 ପୁଅ ନୁହନ୍ତି, ନୁହେଁ ଖାଲି ମୋର ଜଣେ, ମୋର କିଏ ଜଣେ କି ପୁତ୍ର ନୁହେଁ, ମୁଁ କେବଳ 100ଟି ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି। ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍, ମୁଁ ଏଠି ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି, ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର 100ଟି ପୁତ୍ର ଓ ସହିତ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ଥିଲେ। 100 ଭାଇ ସହିତ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଓ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ମା କୁନ୍ତି ଥିଲେ। କୁନ୍ତୀଙ୍କର 3ଟି ପୁତ୍ର, ଯିଏକି ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଅର୍ଜୁନ, ଭୀମ ଥିଲେ ଓ ପଞ୍ଚୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ମାଦ୍ରୀ, ତାଙ୍କର 2ଟି ପୁତ୍ର ନକୁଳ ଓ ସହଦେବ ଥିଲେ। ହେଲେ ଏଠି ମା କହୁଛନ୍ତି କେବଳ 100 ପୁତ୍ରର ମୁଁ ମା ନୁହଁ। ଗାନ୍ଧାରୀ କହୁଛନ୍ତି ସତକେ ପୁତ୍ର ନୁହେଁ ଖାଲି ମୋର ନୁହଁଇ ବତ୍ସ ଜଣେ, ମୋର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ନୁହଁ କି ମୁଁ ଏ ସମସ୍ତ କି 100ଟି ପୁତ୍ର ନୁହଁ। ସର୍ବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ ଆଜି ଏ ଧର୍ମ ରଣେ। ଏ ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏ ଧର୍ମ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ପୁତ୍ର। ମୁଁ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ମା ଅଟେ। କାରଣ ମୁଁ କେବଳ ଏ ହସ୍ତିନାପୁରର ରାଣୀ। ଯଦି ମୁଁ ଏ ହସ୍ତିନାପୁରର ରାଣୀ, ତାହେଲେ ଏ ହସ୍ତିନାପୁରରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ମୁଁ ମା ଅଟେ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ମୋ ମା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପିଲାକୁ, ମୋ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି
ए धर्म क्षेत्र रे ए धर्म युद्ध रे धर्मर जय हेउ। भीम अर्जुन धर्मनंदन केही नुहे मोर आन, पांडव सेना कुरु सेना वीर मठारे सबु समान। केही मध्य तमे जिमिति सतपुत्र 100 भाई मोर निजर पुत्र, सेमिति सेमाने माने मध्य मोर पुत्र, पंडुंकर पुत्र माने मध्य मोर पुत्र अटंती। पांडव सेना कुरु सेना वर सब मठारे सबु समाने समान। माने माँ एठी आशीर्वाद दे कहउछनी तू भाबुचु मु कौरव मानकर माँ, तेणुकरी मु केवल तम आशीर्वाद देबी नुह। मो पाई कौरव मानक सेना जेतिकी तुल्य से पांडव मानक सेना मध्य सेतिकी ही समान। से माने दुई जण माने पंचुंकर सेना पाई जदि सेमानक देहरु जदि रक्त बहिबो ताहाले मो आखिरु मध्य लौह बहिबो, जदि कौरव सेना देहरु रक्त बहिले मध्य मो आखिरु लौह बहिबो। बक्ष नगाड़ी रुधिर देला जे सतपुत्रर ढाली, सबु जननीर अंतर से कि नपारे हृदय भाली। एठी तापरे कौन है जेते बेले माँ ए प्रकार कही अर्जुनर मृत्यु माने मते जी कष्ट हेब, दुर्योधनर मृत्यु सेतिकी ही कष्ट हेब। से समय दुर्योधन माँ मुह को आबा कही अनै रही आउ आबा कहीकि से मने मने भावुचनी बक्षु निगाड़ी रुधिर देला जे, बक्ष निगाड़ी छाती को निगाड़ी जो माँ जन्म करी निजर क्षीर प्रदान करी 100 पुत्र को बड़ कला, आज से युद्ध क्षेत्र को पठेकरी माँ केमिति ता माने जार रक्त मांस हाड़ू 100 पुत्र जन्म हो 100 पुत्र युद्ध करिया जाउछनी, सी शत्रुर पिला मानक विषय चिंता करुची। ए की प्रकार मांस हाड़े गठन होइछनी ये बोली सी भावुचनी। निजर 100 पुत्र विषय जी न भावी पृथ्वी सारार पुत्र, पृथ्वी सारार सैन्य और शत्रुर वेदना को मध्य बुझी पारछनी ये की प्रकार जननी, ये की प्रकार हृदय तांको पाखरे अछि, से को मांस हाड़े गड़ा, से को प्रकार वेदना तांको देह भितरे सी पाली पारुछनी बोली एठी दुर्योधन भावुचंदी। बक्ष निगाड़ी रुधिर देला जे सतपुत्र रे ढाली, सतपुत्र रे ढाली सतपुत्र को रक्त देई रक्त मांस हाड़ दे जे जन्म कला। सबु जननीर अंतर से के नपारे हृदय भाली, सबु जननी भली से केमिति माने भाभी पारु नाहंती, सबु जननी भली से काहेकि भाबु नाहंती, काहेकि सीए सब सर्व जननी मानक ठारु उच्चरे अवस्थित, काहेकि से समस्तंको ए पृथ्वी देशर सैन्य मानक निजर पुत्र बोली भाबिचनी, शत्रु को मध्य निज पुत्र बोली भाबी तांको पई वेदना कष्ट पाउचंदी बोली एठी दुर्योधन कहचंदी। कुरु चूड़ामणि तनिधन जेते वेदना देवरे प्राणे, अर्जुन बध तहु उणा शोक देव नाही भले जाने। कुरु चूड़ामणि को कहउचनी माँ जेते बेले माँ एमिति दुर्योधन एमिति कहउचंदी, से समय गांधारी तांको पुओ को बुझे दउचनी, सुंदर भाव बुझाऊचनी कहउचनी कुरु चूड़ामणि तनिधन जेते, हे कौरव मानक चूड़ामणि, हे कुरुवंशर श्रेष्ठ, तनिधन जेते वेदना देवरे प्राणे, तू जदि मरी जाऊ, तू जदि तोर जदि मृत्यु घटुची ए युद्ध रे, तो मृत्यु रे मो देह जेतिकी वेदना पाइब, मु जेतिकी कष्ट पाइबी, मो देहरु जेतिकी रक्त माने मो आखिरु जेतिकी रक्त लुह तो नुहे रक्त बहिब, अर्जुन बध तहु उणाशोक देव नाही भले जाने। जदि अर्जुनर सेमिति मध्य बध हो जाउची, एइदर तू मरी जाउछु किंबा अर्जुन मरि जाउछनी, दुहेंक पई मोर सेति ही कष्ट सेति ही वेदना हेबो, मो आखिरु सेति ही लुह रूपक रक्त बहिबो, मो शरीर केवल तो पई कांदिबो नाही, मो आखिरु केवल तो पई लुह गड़िबो नाही। जदि अर्जुनर भी बध होउची ताहले मो अर्जुन पई मध्य सेतिकी ही मन दुख करिबी, मो लुह मो शरीररु सेति ही मो आखिरु सेति ही रक्त बहिबो। जाओ वीररणे देउछि मेलाणी नकर दुख भय, अक्षय हेउ पुण्य जगते धर्मर हेउ जय। जाओ वीररणे, हे वीर मु तते माने तते आशीर्वाद करुची, तू रण क्षेत्र को जाओ। देउछि मेलाणी, मेलाणी माने मु विदाय दउछि। जाओ वीररणे देउछि मेलाणी नकर दुख भय, किछि दुख भय करनी, तो तू जदि सत्य रास्तार अछु भय करियार कौन अछि, कि दुख करिवार किछि नहीं जे मु तते पराजय हुओ कि माने विजय हुओ बोली मु आशीर्वाद देनी बोली, कि मु पराजय हो बोली भी तो कहनी ना, माने माँ कहते मु तते विजय बोली मु आशीर्वाद देनी, तू भावे ना मु तते पराजय हो बोली भी कही नहीं। अक्षय हेउ पुण्य जगते, अक्षय हेउ जहा केबे भी क्षय हेउ नाहु, केबे भी न सरू, अक्षय हेउ पुण्य जगते धर्मर हेउ जय।
ए धर्मर मु चाहूँ मु तते आशीर्वाद करुच्ची पृथ्वी पृष्ठ रे जेते समय पर्यंत धर्म अच्छी तार ही जय हेउ। सेतेबेले दुर्योधन माँ को सामने कौन कहते शुण, धन्य जननी धन्य हिया कि गठित कि उपादाने विश्व सहस्र संतान लगे वेदना गले प्राणी। धन्य जननी हे माँ तू धन्य अटू, 100 पुत्र को जन्म करचु मात्र तू 100 पुत्र नुह ए कोटि विश्वर राणी बोली बोली ए कोटि ब्रह्मांडर तू माता भली तू आशीर्वाद मते देलु। धन्य से हिया कि छाती तमे रखिच, तम कि हृदय तमर जो हृदय रे तमे निज पुत्र संतान अपेक्षा परपुत्र पई तमे तम देहरे वेदना प्रस्फुटित हेउछि। गठित कि उपादान तुमे कि उपादान गठन हेइछ, कौ मांस हाड़ तम शरीर अच्छी जे निज पुत्रर मृत्यु भी तुमको बाधु नहीं। विश्व सहस्र संतान लगी विश्वर सहस्र ए सहस्र कोटि कोटि संतान पाई तमे वेदना माने तम आखिरु लुह बारुची, तमे एमिति को प्रकार मांस हाड़े गठित हेइछ माँ जे तुम 100 पुत्र पाई तुमे चिंता न करी सहस्र ब्रह्मांड विषय चिंता करछ, जो थिरे कि अधा आमर अन्य पक्षरे शत्रु अछन्ति, शत्रु पाई तुमे वेदना पाउछ। सेतेबेले माँ कौन कहछन्ती जय हुओ बोली आपणा पुत्रे मुख नु तापरे सेतेबेले कौन है सी युद्ध क्षेत्र को जीवाई पूरा प्रस्तुत हो जाइछन्ति कुर चूड़ामणि। फिर भी तांको माँ को पाटिरु ना जय हो बोली कौनसी आशीर्वाद बाहरला ना पराजय हो बोली कौनसी अभिशाप बाहरला। से कौन कहछन देखो, जय हुओ बोली आपणा पुत्रे मुख नु फुटिला बाणी, सतपुत्रर जननी होई से कोटि विश्वर राणी। एठी जाओ पुत्र तुमे जय हुओ किंबा तुमे पराजय हो बोली गांधारी कौनसी आशीर्वाद कले नहीं। आशीर्वाद तांकर एहिया थिला जे धर्म ए पृथ्वी पृष्ठरू यही महाभारत युद्ध रे ए धर्म युद्ध रे केवल धर्मर ही जय हेउ अधर्मर क्षय हेउ। सतपुत्रर जननी होई से 100टी पुत्रर जननी सीए आउ मात्र सीए जो कार्य कले सेहा कोटि विश्वर राणी। ए पृथ्वी पृष्ठर जेते पुत्र अछनी समस्त मार कार्य सी तुले थिले, तेणु करी तांको कोटि विश्वर राणी बोली कहा जायछि। 100टी पुत्रर माँ हेले मध्य कौन है 100 पुत्रर मृत्यु रे पृथ्वीर कौन सी क्षति हेबनी, किंतु धर्म अधर्मर जदि क्षति धर्मर जदि क्षय हो जाउछि ताहले पृथ्वी पृष्ठर अधर्म बढ़ी बढ़ी जीव, जहाँकि मानव समाज पाई सब बेले खराब हम। तेणुक सी निज पुत्र माने सी भल भाव जान निज पुत्र माने अधर्म क्षेत्र अच्छा, तेणुक धर्म को जय करने अधर्म को पराजय होगाकू ही पड़ो। ताहले अधर्म को पराजय करने 100 पुत्रर बलिदान गांधारी किछि नथिला। सत जननीर अंतर जल आद्र करिछि प्राणे, सतपुत्रर जननी चिते छुई नहीं अभिमाने। सत जननीर कौन है सत जननीर अंतर जल आद्र करिछि प्राणे, कौन करछि जेतेबेले सतपुत्र जननी तांकर आद्र कर दी प्राणे माने माँ जे ए प्रकार आशीर्वाद देला परे कौन है हठात कि ना दुर्योधन महाभारत युद्ध को करने प्रस्थान कर से समय रे सी पुत्र गला परे माँ को हृदय विभोर हो कांदी उठी जे निज पुत्र को से आशीर्वाद दे पारना बोली। सतपुत्रर जननी चिते छुई नहीं अभिमाने, सी 100 पुत्रर माँ होइछंती कुरुचूड़ा कौरव वंशर श्रेष्ठ माता है मध्य तांको अभिमान छुई पारनी। सी जेमिति एक साधारण माँ भली व्यवहार करिसंदी आउ निज पुत्र माने अधर्म रे अछंदी बोली से भल भाव जानी आउ से जानिथिबा सत्वे मध्य सी पुओ को आशीर्वाद करी नाहंती। भीम दुशासर जय पराजय गांधारी नाहे बुझी, सकल समान करी से देखई आज धर्म जुझे। माने भीम दुशासन भीम आ दुशासन भीम होचंदी पंजुंकर पुत्र पंडुंकर पुत्र, दुशासन होचंदी कौरव मानंकर पुत्र। भीम आ दुशासन जदि एही युद्ध रे दुई जन जा उभयंक पाई पराजय जय पराजय किए जय होबो किए पराजय होबो से बुझी नाहंती। से खाली गोटे जिनस बुझीचंदी धर्मर सदा जय हेउ आउ ए पृथ्वी पृष्ठ रे पुणी थरे धर्मर स्थापना हेउ। सकल समान करी से देखई आजी धर्म जुझे, से समस्त को ए पृथ्वी पृष्ठ रे बसिथिबा समस्त प्राणी को सम्मान भाली देखिचंती। एठी शत्रु को मध्य से सम्मान जदि शत्रु अधर्म अच्छी तांकर विनाश हो, जदि निज पुत्र माने अधर्म अच्छी एमानंगर मध्य विनाश हेउ।
ଗାନ୍ଧାରୀ ଦେଲା ଜନନୀର ପ୍ରାଣେ ସମହିତ ପରିଚୟ ଅକ୍ଷୟ ହେଉ ପୁଣ୍ୟ ଜଗତେ ଧର୍ମର ହେଉ ଜୟ। ଗାନ୍ଧାରୀ ଦେଲା ଜନନୀର ପ୍ରାଣେ। ଗାନ୍ଧାରୀ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ସମହିତ ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ତାରା ଏ ପୃଥିବୀ ଅଛି ସବୁବେଳେ ଧର୍ମର ହିଁ ଜୟ ହେବ। ଚାହେ ସେଥିରେ ମା ଚାହାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନ ଚାହାନ୍ତୁ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଏଠି ଅବଶ୍ୟ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଦିନେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମର କେବେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୟ ହେବ ନାହିଁ। ଅଧର୍ମ କେବେ ମଧ୍ୟ ଜୟଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ କୌଣସି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲେ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଅବତାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ପୃଥିବୀର ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମା ଏଠି ସେ ଜଣେ 100 ପୁତ୍ରର ମା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେଉଁ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ବିଶ୍ୱ ରାଣୀ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ମହାନ ପରିଚୟ ଏହି କବିତାରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦିଆଯାଇଛି। ମାଙ୍କର ଏତେ ସାଧାରଣ କୁହନ୍ତି ମା ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ କୋମଳମତି। ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଏତେ ତାକତ ଥାଏ ଯିଏକି ଯୁଦ୍ଧକୁ ମଧ୍ୟ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିପାରେ। ତେଣୁକରି ଗାନ୍ଧାରୀ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ ଯଦି ଅଧର୍ମର ଯଦି ଜୟ ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ଧର୍ମ ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ କ୍ଷୟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁକରି ସେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ଜୟ ହେଉ ବୋଲି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିନଥିଲେ। ଆଶା କରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଘରେ ରୁହ, ସେଫ୍ରେ ରୁହ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି ଆଉ ୱାର୍କ ବୁକ୍ରେ ଦେବି। ଧନ୍ୟବାଦ।